গেলে কোনো নাচছে কেসা কেসা বানালে কোনো এই কাপড় কে বান্ধা লো দড়িটা বান্ধেন দড়িটা कपड़े छोटे मेरा अंधा भी बोले चल दिखा बाजू हटा चल बटा चल चल मेयर गलो 10টা सुमा दिबेन मेयर होते ओई अभी चुम्मा चाहिए क्या चुम्मा चाहिए चुम्मा वो सॉन्ग लगाओ ना मेयर ना सुमार कथा कुछ ना घूमे तो फालतू कुछ सुमार कथा कुछ होता रुको माफ कर दिया कुछ नहीं है नहीं डांस भी नहीं कराएगा क्या करना है ये? बुरा पनिशमेंट मत दो ना, हम उससे खेलते ही नहीं, सिर्फ आपके साथ ही पनिशमेंट खेलते हैं। डांस करेगा तो मेरा मर्जी से गाना से डांस करने पड़ेगा, लिंग टोंग से नहीं है। ठीक है बोलो रुको साइरा दिया के করতাম না पनिशमेंट में আমরা टैप टैप করছ না দুই অনেক কিছু বললে বনি সকি গনি ডান্স করে আজ সাইরা দিয়াম কালা একবার ইতানি আমার দূরে মারে সারা সারি দরকার কিতা पनिशमेंट एउटा गेम होइन हराएर पनिशमेन्ट दिन पाए नै हुन्थ्यो नि अहिलेसम्म जित्न पाएन म त उहाँसँग त मिलेर जितौँ न जितजी लौ न जितौँ कति जतिखेर नि हारेरै गर्छु थ्याङ्क यू राजुन थ्याङ्क यू सपन बोलो गीत हिंदी सब गाना से आता है तुम्हारा डांस हाँ अच्छा सॉन्ग बोलो ट्रेंडिंग वाला सॉन्ग बोलो ट्रेंडिंग वाला ही बोलेगा अच्छा सॉन्ग है नहीं तो डांस भी करने आएगा रुक में लगा रहा है काला शकला किधर है काला क्या शकला काला शकला স্পেশালি শিখিয়া আমাদের আরব ভাই অনেক অসুস্থ তার জন্য দোয়া করবেন আরব ভাইয়ের জন্য অনেক হসপিটাল আছে যা ভিডিওর মাধ্যমে দেখছি তো আসলে লোকটা অনেক ভালো ছিল আমাকে সাপোর্ট দিত কথার মাধ্যমে গিফটের মাধ্যমে তো দোয়া করেন তার জন্য আল্লাহ যাতে তাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে আমাদের মাঝে আবার আসতে পারে সবাই দোয়া করবেন অনেকদিন পরে নির্জম ভাই ব্যাগ দিছে তারপরে মন্টি আসলে লাগবে আপনাদেরকে নির্জম ভাই মন্টি ভাই দীপু খান আরো যারা শরীফ ভাই আরো যারা সাপোর্ট দিয়েছেন আমারে সবাইকে কলকাতা যারা যারা লাইভ দেখছেন যারা যারা মন থেকে ভালোবাসেন সবাই চিল হবে ইনশাল্লাহ আইতে দেন একটা মনে আছে কইতাম तुझ पे अटक गई जब अटक गई इश्क दा गया सीने में आग लगी तो सुख लबों से धुआं निकाला मैं तुझ पे अटक गई जब अटक गई इश्क दा गया सीने में आग लगी तो सुख लबों से धुआं निकाला इसके नाम की जब दी माला इसको सब कहते दिल वाला
থ্যাংক ইউ সো মাচ। সুষমাটা কয় দুটা কথা কইতাম ইসলাম এই লাগে সুষমার লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Finish हो गया